Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan ummahat dan akhwat angkatan ketujuh di pembelajaran kitab Arabiyatul Linasyi'in jilid yang pertama. Kemarin kita membahas materi tentang al-maktabatu, perpustakaan, atau kalau dia menjual barang disebut toko buku. Kemudian mungkin kita ulang pembacaannya malam hari ini. Fadli Om. Ah, Bismillah. Al-Maktabah, Artinya, perpustakaan. nah, al-hiwar, percakapan antara Husam dan Salah. Fadli Om. Sabahul khair, Hmm. sabahun nur. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Selamat selamat pagi. pagi. Selamat pagi juga. Selamat pagi juga. Hmm. Husam, Bisa? Ila aina tadhab? Kemana kamu pergi? bagus. Sholat. Adhabu ilal maktabah. Saya pergi ke perpustakaan. Nah, saya hendak pergi perpustakaan. Oh, saya Saya hendak mau pergi ke perpustakaan. Husam, Bisa? Mada taqra'u fil maktabah? Apa yang kamu baca di perpustakaan? hmm, Sholat. Salah. Akra'u kisah. Saya Saya membaca saya membaca buku cerita. cerita. Saya membaca buku cerita. Salah kembali. Salah. Hal anta dahibun ilal maktaba ya Husam? Apakah Husam? kamu Oh ya. Apakah kamu pergi ke perpustakaan wahai Husam? hmm, Husam? Husam? La, tidak. Ana dahibun ilal fasl. Saya pergi ke kelas. Nah, saya mau pergi ke kelas. Saya mau pergi ke kelas. Hmm. Indi Indi darsu, indi darsun hisab. darsu. Mudhaf dia tidak boleh Oh, tanwin, Om. oh ya. Indi darsu hisab. Saya ada jadwal pelajaran matematika. Betul. Husam. Husam, ilal liqa'i fil istirihah. Apa ya, Ustaz? Is- Istirah. Oh, istirah. Sampai Ha. berjumpa kembali di waktu istirahat. Nah, fil Salah, istirahat. ilal liqa. Fil Oh, fil istirahati. ulangi ya, Ustaz. Husam, Hmm. ilal liqa'i fil istirahati. Hmm. Sampai jumpa lagi Salah, ilal di waktu. liqa'i. Ya, sampai berjumpa kembali di waktu istirahat. Hmm. Salat. Sampai jumpa. Salah, ilal liqa'i. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nanti kok sampai jumpa. Nanti Bye. Hmm. ilal. Bahasa Inggris bye. Nanti kok Ya, bye. tanpa diartikan, Om. Kita ulang. Al-Maktabah. Husam. Husam, Sabahul Khair. Salah, Sabahun Nur. Husam, ila aina tadhab? Salah, adhabu ilal maktabah. Husam, mada taqra'u fil maktabah? Salah, aqra'u kisah. Hal anta dahibun ilal maktabah ya Husam? Husam, la, ana dahibun ilal fasl. Indi darsu hisab.
Nah, Husam. Ila liqa'i fil istirihati. fil Sholah istira, fil istirihati. fil istirahati. Fil istirahati. Mm-mm. Sholah ila liqa. Nah, bisa ya, Maulina? Perlu Insya Allah Ustaz. dipraktekkan ya. Ya, Ustaz. Perlu diulang-ulang biar lancar. Insyaallah. Syukran, Maulina. Apa Ustaz? Kita praktekkan. Musyifa ada Musyifa Hadirah Ustaz. sama ada berdua ya. Naam Ustaz. Sabahul khair. Sabahun nur. Ila aina tadhhabu? Adhabu ilal maktabah. ماذا تقرأ في المكتبة؟ Aqra'u qissah. هل أنت ذاهب إلى المكتبة يا حسام؟ Itu anak Ustaz. Itu Musyifa afwan. Hal anta dhahibun ilal maktabati ya Husam? لا أنا ذاهب إلى الفصل عندي درس حساب إلى اللقاء في الاستراحة. Ila liqa. Kemudian Musyifa Sabahul khair. صباح النور. Ila aina tadhhab? أذهب إلى المكتبة. Madza taqra'u fil maktabah? أقرأ قصة. هل أنت ذاهب إلى المكتبة يا حسام؟ La, ana dhahibun ilal fasli. Indi darsu hisab. إلى اللقاء situ. عفوا. Ilal liqa'i fil istirahah. إلى اللقاء. Bisa ya, Musyifa. Insyaallah. Insyaallah Ustaz. Barakallahu fiik, Musyifa. Wa fiik barakallah Ustaz. Jazakallah khairan. Ummu Naila mungkin? Ummu Naila Sihat Hadirah Ustaz. dengan Ummu Salamah. Hadirah Ustaz. Ummu Naila Husamun. Sabahul khair. Sabahun nur. Ila aina tadhhab? Ashabu ilal maktabah. Mada taqra'u fil maktabah? Aqra'u qissah. Masih Ummu Salamah. Hal anta dhahibun ilal maktabati ya Husam? La, ana zahibu ilal fasli. Indi Bagus. hisab hisan. Masih. Masih. Oh ya, ilal liqa'i fil istirahah. Ila liqa. Kemudian Ummu Salamah, Husam. Sabahul khair. Sabahun nur. Ila aina tadhhab? Adhabu ilal maktabah. Madza taqra'u fil maktabah? Aqra'u qisah. Masih Anta zahibun ilal maktabati ya Husam? La, ana dhahibun ilal fasli. Indi darsu hisab. Ila liqa'i fi istirahah. Ilal liqa'. Bagus. Ummu Naila, ini darsu hisab. Artinya apa? Indi Hmm. Indi darsu Hisam. Indi. Apa yang kamu baca Hisam? Indi itu kepunyaan ya. Bukan. Mempunyai Indi darsu mempunyai- hisab. Mm-mm. kamu mempunyai darsu buku. Bukan. Darsu Indi. pelajaran. Indi.
Bukan. Ini ada ya apa tuh? Ya, ya apa? Ya, ya, Ya apa dia namanya? Ya orang itu pertama. ada yang mutakalim ya. Mutakalim. Saya, berarti saya kan? Nah, saya Artinya apa? mempunyai Saya mem- mempunyai pelajaran 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 berhitung. berhitung. Oh, hisab berhitung Oh. ya. Kalau saya punya buku baru, Indi Indi Darsul eh buku baru, buku baru. Jadid Bak Indi Darsul Buku apa? Jadid. Bukan dars. Buku apa Hmm, buku? Nah, aku juga mau ikut apa emang? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Buku apa? Afwan ya Om. Buku Om. Kitab Indi Buku apa? Kitabu Mm-mm. Kitabun Kitabun. gitu. Saya punya buku baru. Indi. Indi Kitabun Jadidun. Nah gitu. Saya punya pena baru. Indi Kolamun Jadidun. Nah gitu. Indi tuh. Nah, Kita telah mempelajari bahwa dibaca tuh. bahwa kata indi bermakna di sisi atau bersama. Tetapi dalam Mm-mm. pelajaran kali ini kita diperkenalkan bahwa kata indi juga bisa dipakai untuk menunjukkan kepemilikan. Contoh, Mm-mm. indakan kolamun, apakah Anda memiliki pena? Nah, jawabannya naam, Indi. Naam, indi kolamun gitu. Nah, gitu. Betul. A'indaki kitabun. Apakah kamu memiliki naam, Indi kitabun. kitabun. A'indaki qamisun. Komisun kemeja. La, ana, Kalau kalau negatif la, setelahnya ma. La, ma. La, ikutin. La, mudofun ilaih. la gitu. La, La, ma indi. la ma indi komisun gitu. Mm-mm, betul. Bisa ya. Insya Allah Ustaz, pelan-pelan. Indi untuk kepemilikan tuh, untuk Nah, kepunyaan. Indi kolamun jadidun. Saya punya pena baru. Indi kitabun jadidun. oh kalau muzakkar apa ini indaka ya? Kamu orang kedua, kamu laki-laki. Oh, naam. Ya, orang kedua untuk laki-laki. Kalau indi orang pertama. Kalau kalau kamu perempuan berarti Ainda Inda pakai tamar butuh ya? ki. Apa? Oh, Enggak, ki indak aja. Ki. diganti kasroh. Mm. Kaifahaluki, masmuki, Naam. ya kan? Naam. Aindaki kitabun? Naam. Naam. Anak Nggak pakai lagi anak langsung aja. Naam indi. kita bu. Naam indi. Naam indi kitabun. Aindaki qalamun? Naam indi kolamun. Nah, kalau negatif, la, La ma, in oh, la ma ma, indi ma, gitu ikutin. La, la ma, ma indi kolamun. nah gitu. La, ma indi. La ma Ya, indi. baik-baik. Kamu Mira, bisa kan?
Insya Allah, semoga Allah mudahkan untuk memahaminya. Hmm, Diusahakan, diusahakan. Oh, aku memiliki, ya. Indi Ya, dibacakan. Indi digunakan untuk indi digunakan untuk menyebut kepemilikan benda yang tidak berakal. benda-benda mati. Kitab, kolam. Oh, Indi indi pun, kitabun. indi kitabun. Mm-mm. Saya punya ku. Indi saatun. Saya punya jam tangan. Indi daraja. Saya punya sepeda. Benda tak berakal kan? Benda mati kan? Nah, Indi darsu hisab. Saya punya in- pelajaran. saya punya pelajaran berhitung. Nah, gitu. Bisa mulai kan? Insya Allah ya. Insya Allah, Ustaz. Semoga Ikrar. Allah Amin, wa amin. ya Selamat juga. Barakallahu fikum. wa fikum barakallah. Ya. Mu Fitri kembali beraksi. Mu Fitri ada. Hadir Ustaz. Mu Fitri dengan Ummu Aisyah Anwar. Naam Nah, Ustaz. Ustaz. Mu Fitri Husamun. Naam Ustaz. Bismillah. Sabahul khair. Sabahun nur. Ila aina tazhab? Adhabu ilal maktabah. Maza takrau fil maktabah? Aqra'u qissah. Ha- Hal anta dhahibun ilal maktabati ya Husam? La, ana zahibun ilal fasli. Indi darsu hisab. Mm-mm. Lagi Ilal liqa'i fil istiraha. Ila liqa. Gantian. Sabahul khair. Sabahun nur. Ila aina tadhhab? Azhabu ilal maktabah. Madza taqra'u fil maktabah? Akra'u kisah. Masih. Qissah. Hal anta zahibun ilal maktabati ya Husam? La, ana dhahibun ilal fasli. Indi darsu hisabin. Masih. Ila liqa'i fil istirahah. Ilal liqa'. Nah, mau Aisyah bisa? Insyaallah Ustaz. Ummu Aisyah, Anda tanya ke Ummu Aisyah ya. Ila aina yadhhabu salah? Yadhhabu shalah ilal maktabah. Bagus. Ummu Fitri. Mada yaqra'u salahun fil maktabah? Akra'u Yaqra'u. yakra'u. Mana ini? Maza yakra'u salah. Artinya akra'u salah Ya, fil ya, 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 hmm? ya, iya, Maza yaqra'u. Ya, gitu bilang. ya Mm-mm. yakra'u. Oh, yakra'u salah. Apa lagi sambungannya? Baca apa dia? Yakra'u Qissah. salah. Mm. Maza Apa akra'u. yang dibaca oleh sholat di perpustakaan? Yaqra'u shalah Yakra'u qissah. salah kisah. Nah, yaqra'u Qissah. salah qissah. Kalau ana baru saya aqra'u. Aqra'u Hmm. pakai hamzah. Aqra'u qissah. Kalau orang pertama saya. Kalau orang ketiga si sholat, ya, ya. Oh, ya Gitu. yakra'u. Ya, ya itu Ya, huwa ya Ustaz. dua, dia laki-laki. Huwa. Huwa, betul. Huwa. Jadi Ummu Kalau Fitri kan
Kalau Umul Fitri, perempuan, Ustaz, kalau perempuan pakai ta, takra'u. Takro. takra'u. Mm-mm. Takra'u salah kisah. Takra'u salah. Berarti Ini sama kayak ini ya Ustadz. Anta. anak sama dengan anta. Iya sama anta sama ya takrou ya Ustadz. Iya betul. Jadi Umul Fitri, kapan kita pakai hamzah untuk orang Untuk orang kedua. pertama? Pertama Sama. pakai hamzah, Hmm. ana. Tuh, saya. Oh, Huruf hamzah kan? saya sudah melakukan. Pakai hamzah kan? A. Ya, ah, Akra'u. takra'u. Takra'u Saya untuk ana. akra untuk anak. Kalau untuk dia laki-laki salah tadi Ta, ta tuh. Iya, iya. Huwa, ya. iya. Dia laki-laki sudah yakra'u. Dia laki-laki sudah. Yakra'u pakai iya. Kalau hiya tadi Ummu Aisyah tanyanya Iya, iya. Iya, pakai Pakai ta tak. kan? ta. Mm-mm. Sama dengan apa Sama Sama. dengan anta. Ya, Anta anta. kamu. Anta pakai ta juga. Bisa tuh, Ummu Fitri. Misalnya Ustaz, belajar Anak lagi. tanya ulang kamu Fitri ya. Ya. Mada yaqra'u salahun fil maktabah? Yak, yakra'u salah kisah. Nah, yaqra'u salah qissah. Salah membaca buku Buku cerita. cerita. Syukran, Ummu Fitri. Afwan Ustaz. Ummu Salwa, Husam, نعم سيدي. Ummu Salwa, interaksi berdua dengan Ummu Turimah. نعم أستاذ. Ummu Salwa, Husam, نعم صباح الخير. صباح النور. إلى أين تذهب؟ أذهب إلى المكتبة. ماذا تقرأ في المكتبة؟ أقرأ قصة. هل أنت ذاهب إلى المكتبة يا حسام؟ لا، أنا ذاهب إلى الفصل. عندي درس حساب. درس يا أستاذ itu. Darsu jangan ditanwin. Mudhof dia, nggak Oh, boleh tanwin. nah. عندي درس حساب. Hmm. إلى اللقاء في الاستراحة. إلى masih أنا Ustaz. إلى اللقاء في الاستراحة. استراحة. Hmm. إلى اللقاء. Gantian. Ummu Turimah, Husam, صباح الخير. صباح النور. إلى أين تذهب؟ أذهب إلى المكتبة. ماذا تقرأ في المكتبة؟ أقرأ قصة. هل أنت هل أنت ذاهب إلى المكتبة يا حسام؟ لا، أنا ذاهب إلى الفصل. Endi, إلى في الاستراحة. enggak. Endi belum. Oh ya, Intinya عفوا أستاذ عفوا. لا، أنا ذاهب إلى الفصل. عندي درس حساب. إلى اللقاء في الاستراحة. إلى اللقاء. إلى اللقاء. Bagus. Ummu Turimah, ila aina yadhhabu salah? إلى أين pergi kemana ya? Pergi kemana sih salah? إلى المكتبة. Ilal maktabah. Bagus. Ummu Salwa,
ماذا يقرأ الصلاة في المكتبة؟ Yaqra'u qissah. Nah, يقرأ قصة. Dia membaca buku cerita. Syukran. Mau terima ada pertanyaan? Sepertinya belum, Ustaz. Indi apa artinya? Indi darsu hisab. Indi itu artinya saya memiliki atau saya mempunyai pelajaran berhitung. Ada ya apa tuh Indi. Mutakallim. Nah, apa artinya ya mutakalim? Mutakallim itu ya untuk orang pertama yang berbicara. Nah, bisa kan? Kemarin masih belum Ya, terlalu insya paham ya. Allah. Ya kemarin belum paham banget, tapi insya Allah masih, kalau pengertiannya masih ingat Ustaz, insya Allah. Kalau kolamun jadi kolami, kalau baitun Hmm. jadi baiti gitu. Kalau bintun jadi Bintun jadi binti. nah, gitu. Rabbun menjadi Rabbi. Rabbi. Rabbi ghfirli. Apa tuh? Ya Firli. Ya Allah ampunilah dosa. Gila aku. Ya Allah. Ya kan? Oh ya Allah ampunilah aku ya Ustaz ya. Aku. Kalau zunubi itu dosa Ustaz ya. Dosaku. Dunubi. Waghfir dzunub. Syukran. Mau terima. Mau salwa bagus juga. Insyaallah. Waktu Nur Fadilah mungkin hadirah dengan Ummu Azhari. Ada Ummu Azhari. Hafirah Ustaz. Ummu Azhari. Ukhtu Nur Husam. Ukhtu Nur. Nah, Ustaz. Tidak kan? Ummu Sabahul Azhari. khair. Ummu Azhari salah. Tafadhali. Nah, Ustaz. Sabahul khair. Sabahun nur. Ila aina tadhhabu? Adhabu ilal maktabah. Maza taqra'u fil maktabah? Aqra'u qissah. Qissah. Masih Azhari. Hal anta zahibu ilal maktabati ya Husam? Husam? La, ana zahibun ilal fasli. Indi darsu hisabin. Ilal Masih. liqa'i fil istirahah. Ilal liqa. Gantian Ummu Azhari. Sabahun khair. Sabahul khair. Sabahun nur. Ila aina tadhabu? Azhabu ilal maktabah. Mada taqra'u fil maktabah? Aqra'u qissah. Hal anta zahibun ilal maktabati ya Husam? La, ana zahibu ilal fasli. Indi darasu hisab. Masih ya. Masih. Fil istirahati. Ilal liqa'. Ukhtu Nur. Hal yadhhabu Husam ila maktabah? La, la, La yadhhabu la huwa, Husam. la huwa, la yazhabu Husam ilal fasli. Boleh pakai huwa. La huwa yadhhabu. La huwa Nah, yazhabu ilal fasli. bagus. Ummu Azhari. Ila aina yadhhabu Husam? Yadhabu Husam fi fil Ila. maktabah. Ila maktabah. Bukan. Dia Hisam. kemana tuh? Bukan ke maktabah dia. Husam. Hisam. Husam. Husam kemana pergi? Ke maktabah atau ke fasal? Hisam. Ana dhahaba ila fasli. Fasal, Ustaz.
Sorry. Yadhabu Husam ilal Ilal fasli. ilal fasli. Ukhtun Nur. Hal yadhabu Husam ilal maktabah? لا هو يذهب إلى لا هو يذهب إلى الفصل. Mu'azhari ila aina yadhabu Husam? Ila aina yadhabu Husam. Yadhabu Husam ilal fasli. Ilal fasli. Syukran Mu'azhari. Ukhtun Nur bagus. Ya. Ummu Jamilah. Mungkin Hadir Ustaz. Ummu Jamilah berdua Ummu Ningrum. Hadir Ningrum. Ustaz. Ummu Jamilah Husam. Sabahul khair. Sabahun Nur. Ila aina tahabu. Tadhabu. Ila aina tadhabu. Adhabu. 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 Adhabu ilal maktabah. Madza taqra'u fil maktabah? Aqra'u qissah. Hal anta dhahibun ilal maktabati ya Husam? La, ana dahabu ila fasli. Indi darsu hisab. Ila liqa'i fil istirahah. Ila liqa. Gantian Ummu Ningrum. Husam. Sabahul khair. Sobahul nur. Ila aina tadhabu? Adhabu ila maktabah. Madza taqra'u fil maktabah? Akroh kisah. Mm-mm. Hal anta dahibu ila maktabah ya Husan? La, ana dhahibun ilal fasl. Nah, Indi darsu hisab. masih. Ilal liqa'i fil istiraha. Ila liqa'i. Nah, Ummu Ningrum. Hal yadhabu Husam ilal maktabah? La, yadhabu ilal fasl. Bagus. Ummu Jamilah ila aina yadhabu Husam? Ila ain. Pergi kemana si Husam? La, ana dahibu ila fasli. Itu bukan Ustaz. Pertanyaannya kemana sih perginya Husam. Husam? Pergi kemana dia tuh? Pergi Pergi ke ke maktabah perpustakaan. apa? Ke Ke perpustakaan apa? perpustakaan. Apa ke kelas? Perpus apa kelas? Ke perpustakaan. Bukan, Ke kelas. ke Oh, kelas. ke kelas. Iya. Yadhabu Husam ilal Il ila fas ilal fasli. ilal fasli. Ilal Ke kelas fasli. ya kan? Maaf, ke kelas kan? Heeh. Yang ke perpustakaan si Sholah. Si salah. Syukran. Bukan Ustaz. Muningrum. Mujamila juga bagus. Afwan Ustaz. Mukeke mencoba ya. Nah, Ustaz. Dengan Ummu Hamriana ada. Hadir Ustaz. Mukeke Husamun. Sabahul khair. Sabahun nur. Ila aina tadhhab? Azhabu ilal maktabah. Taqra'u fil maktabati? Akra'u kisah.
Nah, هل أنت ذاهب إلى المكتبة يا حسام؟ لا أنا ذاهب إلى الفصل عندي درس حساب mm-mm, إلى قائم اللقاء في الاستراحة mm-mm. إلى Nah, ilal liqa. Gantian ya. Mau gantian. صباح الخير Mau keke bagus. صباح Jaringannya النور. bagus. إلى أين تذهب؟ Udah ada Mau keke suaranya. bagus. Mau keke ada. hadir Ustaz. Mau Hamriana ulang. Ila aina. إلى أين تذهب؟ أذهب إلى المكتبة ماذا تقرأ في المكتبة؟ أقرأ قصص أقرأ Bagus. Masih. Mau keke. Hal anta. هل أنت ذاهب إلى المكتبة يا حسام؟ لا أنا ذاهب إلى الفصل عندي درس حساب Masih. إلى اللقاء في الاستراحة إلى اللقاء. Um, sebentar Om. Mau Hamriana. نعم أستاذ. Tadi ada pertanyaan. Mada taqra'u fil maktabah? Artinya apa? Apa yang kamu baca di perpustakaan? Nah, ini bertanya untuk orang kedua kan? Nah, Ustaz. Lalu yang ditanya orang pertama menjawab aqra'u pakai hamzah. Aqra'u kisah. Saya membaca buku cerita. Kalau saya membaca Al-Quran, misalnya saya bertanya kepada Ummu Hamriana, Mada taqra'u fil maktabah? Aqra'u Quran. Aqra'ul Quran. Ummu Keke, Mada taqra'u fil maktabah? أقرأ قرآن. Aqra'ul hadisa, boleh. Aqra'ul hadisa. Aqra'ul أقرأ hadis. Ummu Hamriana, saya membaca pelajaran. Mada taqra'u fil maktabah? Aqra'u darsa. Aqra'ud darsa. Ummu Keke, saya membaca majalah. Mada taqra'u fil maktabah? أقرأ مجلة. Aqra'u majalah. Ini pertanyaan nomor 5, Ummu Hamriana. Hal tadhhabu al-yawma ila al-maktabah? Naam, adhabu ila al-maktab al-yawma. Terus, Oke. Mada taqra'u fil maktabah? أقرأ أقرأ مجلة. Aqra'u majalah gitu. Bisa kan? Oke. إن شاء الله أستاذ. Syukran. Barakallahu. وفيك بارك. Barakallahu. Bentar ya. Ini enggak. Bentar, Om. Ini hanya. Bentar, Om.
Dia nggak merespon.